ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ था ना ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ راجہ صاحب السلام علیکم ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਵੇਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨੇ। اور راجہ صاحب کچھ سنائے 74 کی کاروائی؟ 74 کی کاروائی کا ماسٹر اب بلال حنیف ہے جو نیچے کال ڈال کر لا رہا۔ او بلال بکری چکو ان میں سن لینے وہ بھی راجہ صاحب بیرسٹر ہے یار دیکھیں بلال حنیف نام ہے، بکری اور اس طرح کی نہیں میں نے نہیں کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ بھی بیرسٹر میں ہے۔ پیار سے اسے کہتا ہوں، مجھے چھوٹا سا لگتا ہے نا وہ، اسے جو ہے نا اما صفیہ وہ بھی پیار سے کہتی ہے میرا بیٹا میں تیری ٹانگ توڑ دوں گی تو نے اگر احمدیت قبول کی تو۔ نہیں بمباسٹک اس طرح کی باتیں دوسری عورتوں کے متعلق دوسرے لوگوں کے متعلق نہ کیا کریں، یہ اچھی ہماری نہیں اپنی عورت احمدی ہے، یہاں سے نہیں احمدی ہو یا نہ ہو، میں نے کوئی گالی نہیں ڈالی، بات پھر ٹریگر ہوتی ہے نا یہاں سے۔ نہیں میں نے کوئی گالی نہیں ڈالی۔ نہیں تو گالی میں کے زمرے میں جاتا ہے جو آپ نے کیا کام۔ اچھا آپ لوگ عورت کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں؟ جی کرنی چاہیے۔ وہ میرے باپ کی کرتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں کرتے، کیا ہے؟ تو آمن نذیر نے جو کچھ اسے کہا وہ ٹھیک ہے؟ وہ جو ان کی لڑائی میں تھی بات تھی وہ اس کو رہنے دیں۔ میری بھی باجی صفیہ سے لڑائی ہے۔ کیا لڑائی ہے آپ کی؟ ان کی لڑائی ہے وہ، لیکن راجہ صاحب دیکھیں یہ آپ اس کو کمپیئر نہ کریں، انہوں نے کس جگہ پہ ڈنڈا ان کے تننا ہے، عامر صاحب نے، بمباسٹک صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں یار۔ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، نہیں مجھے یہ بتائیں نا آپ اس کا کمپیریزن کیسے کر رہے ہیں؟ ٹھہر جائیں، ایک سوال لے لیں میرا، پھر نہیں میں میرا پہلے سوال ہے نا، وہ تو سوال میرا سوال لے لیں۔ نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے جو سوال کیا وہ پہلے کسی طرح کسی بندے نے باجی صفیہ کے بارے میں ایسی بات کی ہے کہ نعوذ باللہ ان کی فلانی جگہ پہ فلانا ڈنڈا تنایا جائے گا، یہ کوئی بات کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کس نے، بتائیں کس نے کیا، مجھے بتائیں۔ ٹھہر جانا یار، سوالوں پر میرا سوال کا کیا ہے راجہ صاحب، آپ نے کیا زیادہ بات کرنے سے کیا تو سچا ثابت ہو جائے گا؟ نہیں راجہ صاحب میں نے سوال پہلے کیا ہے، میں جواب ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے جواب دیں تاکہ میں اپنی تشریح مٹاؤں۔ جی سن لو نا آپ جواب، ٹھیک ہے جی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نہ ہی عامر نذیر صاحب موجود ہیں، نہ ہی انہوں نے کہا ہے، یہ میں آپ کو ویڈیو ابھی سنا دیتا ہوں، جواب لے لے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی عمر باب صاحبہ کی فلانی جگہ پہ میں ڈنڈا تلوں گا۔ جو لوگ جو باتیں جس طرح کی بمباسٹک اب کر رہا تھا بلال کے متعلق یا سسٹر صفیہ کے متعلق، یہ نہ کریں۔ اس میں کہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں فلانی جگہ پہ ڈنڈا تلوں گا؟ یار جس طرح وہ بات کر رہا تھا میں نے اسے کہا ہے، پھر یہاں سے بات یار کتنے ادب سے انہوں نے بات کی ہے، پیار سے انہوں نے کہا یار یہ مرضی ادب ہے، اس میں یہ کوئی بات مرضی ادب نہیں۔ ہے، یہ مرضی ادب ہے۔ دیکھیں اب اگر آپ نے جس طرح یہ عمر مرضی باب ادب ہے صاحبہ کو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ان یہ کی فلانی مرضی جگہ ادب پہ، ہے۔ دیکھیں بات سن لیں مرضی کو اس طرح ادب سکھایا جاتا ہے؟ راجہ صاحب مسلمان کا یہ ادب ہے کہ وہ کہے عورت کی میں فلانی جگہ پہ ڈنڈا تلوں گا اور اس کے بچے حرام زادے ہیں، وہ حرام دے بچے نے بغیر نکاح تو بچے جمے نے انہیں۔ یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی راجہ صاحب، انتہائی مطلب یہ اتنی گھٹیا بات ہے۔ نہ ہوندا تو تہاڈا کی حال ہوندا؟ یار راجہ صاحب آپ گالیاں نکالیں گے، حالانکہ تہاڈا خلیفہ جڑا او تانوں راجہ صاحب آپ گالیاں نکالیں گے، آپ انتہائی بدزبانی کا مظاہرہ کریں گے۔ کیوں اب کیا بدزبانی لگنے لگی ہے؟ یہ دیکھیں کسی کی گانڈ میں، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، میں سوری، دیکھیں اب آپ تم نے تو خلیفہ کی گانڈ میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے۔ میں گال نہیں کڈنی، کڈو گال گانڈ میں واپس ڈال دیتے ہو، کڈو گالا، نہیں واپس اس کی گانڈ میں نہیں ڈال دیتے آپ نکالیں گالیاں تمہارے؟ نہیں تمہیں یہ کیا حق حاصل ہے لوگوں کی گانڈیں گننے کا ادھر؟ میں نے نہیں کہا، عامر صاحب نے کہا۔ نہیں تم نے جرت کیوں کی ہے عامر صاحب نے یا کسی کے متعلق بات کرنے کی؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں جب وہ موجود ہوں گے شرمگاہ کے اندر، میں شرمگاہ کے اندر ڈنڈا تلوں گا۔ موجود ہوں گے کرنا۔ خلیفہ جو بات کہتا ہے تم لوگ سنتے ہو یا خلیفہ کی گانڈ میں ڈال دیتے ہو اس کی بات؟ استغفار یا اللہ، خلیفہ حضرت ابوبکر کے بارے میں ایسی بات نہ کریں، حضرت ابوبکر کے بارے میں ایسی بات نہ کریں۔ پھر سنو نا مرضیوں اس کی، پلیز حضرت ابوبکر کے بارے میں ایسی بات نہ کریں پلیز، میرا دل دکھ رہا ہے، آپ حضرت ابوبکر خلیفہ ہمارے خلیفہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ سنو بھی نا،
ہمارے تمہاری ہمارے بروڈ حضرت ابو پر بکر کے بارے میں تمہاری ایسی بروڈ بات پر کر رہے یہ ہیں. کہا گیا اللہ تھا ہم نے تعالیٰ کشتیاں معاف جلا کرے, دی ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے معاف بعد کرے, ہم گالی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کسی معاف کرے. ایک مرضی نے بھی اس بات پر میں نے گالی دی ہے راجا صاحب, اس بات کا پاس میں نے رکھا ہے. راجا صاحب میں نے گالی دی ہے, آپ گالیاں دے. ابھی جائیں ایک مرزائی بروڈ لگی ہوئی ہے، راجا صاحب اس میں کو نے گالی کھوتے دی ہے, پر میں بٹھا آپ کر کے لوگوں سامنے کو ہوں. کیسے کھوتے پر بٹھا کر لوگوں کو راجا کیسے صاحب میں آپ کے کس سامنے طرح ہوں. گندی اور غلیظ گالی دی بیرسٹر جا صاحب, رہی ہیں. بیرسٹر یار صاحب, بیرسٹر صاحب, پہلے اپنی کمیونٹی کو ٹھیک کر رہے ہیں، پہلے بیرسٹر اپنے صاحب, جو لوگ qualified ہیں بیرسٹر. ان کو تبلیغ کریں، پھر لوگوں سے کے متعلق باتیں کریں. اچھا راجا صاحب, آپ پلیز گالی تو نہیں نکالیں گے آپ؟ میں نے کیوں گالی دینی ہے؟ ابھی آپ نے گالیاں دی ہیں, گندی گالیاں نہیں دی تو ہیں حضرت تم نے نہیں خلیفہ دی. جو حضرت نہیں خلیفہ تو ہیں حضرت آپ نے ابو نہیں بکر کو دی، اتنی گندی گالیاں آپ نے دی ہیں نہیں حضرت دی. ابو بکر کو. نہیں پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی گندی گالیاں دی نہیں، ہیں میں آپ نے نے خلیفہ کا نام لے مسرور کے. کی بات کی ہے، مسرور کی حضرت ابو بکر کی آپ نے کی, آپ نے کہا مسرور خلیفہ کی کو. بات کی ہے، خلیفے میں کی تو جو حضرت آپ ابو نے بکر کو بنایا خلیفہ ہوا مانتا ہے، ہوں. جو میں خلیفہ تو آپ حضرت نے ابو بنایا بکر مسرور، میں نے اس کی میں بات کی حضرت ہے. ابو بکر کو خلیفہ مانتا یہ تم ہوں. مرزیوں کا یہی عادت ہے راجا کہ بھائی, مسلمانوں پر راجا ایسے بھائی, اٹیک کرتے ہو. میں حضرت یہی راجا بھائی مرزئی حضرت ابو بکر کفر کو ہے، خلیفہ یہی مانتا ہوں. مرزئی کفر ہے، یہی مرزیوں کا کفر ہے. مرزا قادیانی بھی ایسے ہی راجا کرتا تھا، بھائی, اس راجا کے بھائی, راجا پیروکار بھی بھائی, ایسے ہی کرتے راجا ہیں، بھائی مجھے معاف کرنا, غلطی ایسے مارے ہی سے ہو کرتے گئی. ہیں. میں جیسے حضرت ابو مرزا بکر کو خلیفہ قادیانی مانتا کرتا ہوں. تھا، ایسے ہی اس کے چلے آپ پیروکار نکالیں کرتے گالیاں, ہیں. نکالیں گالیاں, نکالیں. ایسے ہی میں نے یہ کہہ رہا ہوں، جو آپ نے کیا جس کہہ کا رہے ہیں, نام کیا خلیفہ کہہ رہے دیا ہیں, ہوا ہے، کیا کہہ رہے اس ہیں, کا بتائیں ایک ہی کیا بات کہہ مان رہے جاؤ. ہیں, وہ کیا یہ کہہ رہے کہتا ہے ہیں. اخلاق سے بات کرو. تم لوگوں کی گانڈیں گنتے ہو، یہ تو تم لوگوں حضرت ابو کی بکر نے گانڈیں بھی گنتے فرمایا ہو، تھا. تم لوگوں کے گانڈوں میں حضرت ابو ڈنڈے بکر دیتے نے بھی ہو، یہی فرمایا تم تھا. خلیفہ آپ کی ان کی باتوں بات کو مانتے ہیں؟ خلیفہ کی گانڈ میں ڈالتے ہو. یار حضرت تم ابو بکر کی کیسے بات کر رہے مرزئی ہیں. ہو، کیسے مرزئی ہو استغفر. یار، کیسے مرزئی ہو. یار یہ حضرت ابو مرزیت بکر کی بات کر رہے یہ ہیں, تو میرے کیسا خلیفہ مذہب کون ہے ہے؟ مرزیت؟ یہ راجا مرزیت بھائی, کس حضرت طرح ابو کا بکر ہے مذہب ہے میرے یار؟ خلیفہ. اس کا حضرت ابو جیسا اس کا بکر نبی، صدیق جیسی یہ رضی اللہ مرزیت، تعالیٰ عنہ میرے ایسا اس خلیفہ ہیں. کی تبلیغ، ایسی اس کے اخلاقیات، ایسے اس کے کریڈیبلٹی، کوئی چیز بھی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. یار گالی تم دیتے ہو خلیفہ کے، جس کو بنایا ہوا ہے، بے شک ڈمی ہے، بے شک اس کے پاس کوئی ٹیریٹری نہیں ہے، بے شک اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، بے شک اس کی کوئی مانتا نہیں ہے. یار کم از کم کہتے تو ہو نا اس کو خلیفہ. وہ ایک بات آپ کو کہتا ہے کہ یار ایسا کام، یہ گندے کام نہ کرو، تو نہ کیا کریں. اتنی اوکے سی راجا آپ کو صاحب, میں بات ابھی کر رہے ہیں. نیچے بیٹھتا ہوں, آپ گالیاں نکال لیں, اس کے بعد میں میں آؤں نے گا. کیوں ابھی گالی نکال لیں نکالنی گالیاں. ہے؟ میں نے کیوں نکالنی ہے گالی؟ تو اسی کو گال کڈی ہے راجا صاحب. سر میں نے تو ان کی باتوں کا جواب دیا ہے. میں نے سائڈ تے چلا گیا, میں نہیں سمجھ, میں نہیں سنی گل. نہیں دیکھیں، انہوں نے نام لے کر، ایک مسلمان عورت کا نام لے کر کہا ہے جی کہ عامر نذیر نے وہ فلاں عورت کے گانڈ میں ڈنڈا دیا ہے. دیکھیں یہ بات کرنے والی ہے. بہت بری گل. اے لفظ تے مناسب نہیں. چلو نواں سیشن بنا لینے ہاں. کوئی لفظ بعض چیزاں تے دورانیاں بھی اچھیاں نہیں لگتیاں, وہ برے لفظ دوران تو بھی بچنا ہی چاہیے. نکلے کفر نہ بن. نہیں میں کہاں میں تیری بھین دی گانڈ دے وچ ڈنڈا پاواں تے میں بعد چ کہاں میں گال نہیں کڈی. برے لفظ جڑے نے وہ اشاعت کرنا انہوں دا اچھا نہیں. دیکھیں راجا صاحب کیسی قصہ کی باتیں کر السلام رہے ہیں. تو علیکم. استغفر اللہ، کتنے غلط السلام غلط علیکم الفاظ. ثانی صاحب، کیسے ہیں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لائر ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں. الفاظ دیکھیں ان کے کیسے. پتہ نہیں یہ کون تھا، کس طرف کا تھا، لیکن آیا ہے تو تھا، بھاگ گیا. لیکن احمدی مخلص احمدی نے ہوگی. نہیں سیکر صاحب یہ بتائیں کہ میں حیران ہوتا ہوں. میں تو یہاں پر لوگوں کی گالیاں بھی سن لیتا ہوں، مسلمانوں کی طرف سے بھی، ان کے بھی میں گریبان پکڑ لیتا ہوں کہ یہ تم کیا بکواس قادیانیوں کے بارے میں کر رہے ہو. یہ آپ لوگوں میں یہ غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ آپ لوگ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں روکتے کہ یار یہ تم لوگ یار آپ کس نے طرف کل چل مجھے پڑے؟ گالی نکالی ہے مسلم بھائی, کل آپ نے مجھے سیکر بھڑوا کا صاحب ہے.
सीकर साहब आपने कल गाली, आप तो गालीबाज आदमी है मुस्लिम भाई, आपको गालियों से क्या है? सीकर साहब ये बताइएगा जरा। अब मुस्लिम भाई मुझे बताइएगा ना, आपने मुझे कल गंदी गाली निकाली है, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा था। आपने भी गंदी गाली निकाली। मैंने नहीं निकाली थी आपको, आपने मुझे गंदी गाली निकाली। नहीं मैंने नहीं निकाली, साबित कर दें। मैंने साबित आपको कर गाली नहीं, भड़वा गाली नहीं है। आपने भड़वा का है, भड़वा गाली नहीं है। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। एक गंदी गाली होती है और एक गंदी के मुकाबले में क्या लफ्ज होता है? पाकीज़ा। पाकीज़ा गाली। लेकिन इन्होंने मुझे इतनी गंदी गाली, सानी साहब एक तो गाली होती है ना, और इतनी गंदी गाली। मैं आज कर रहा हूँ कि अगर एक है हलाल गालियाँ, एक है हराम गालियाँ, तो हलाल गालियाँ या क्या कहा आपने? हजार गालियां? हलाल और हराम। हलाल जिस तरह होता है ना हलाल गोश्त और हराम गोश्त, जायज़ चीज़ें और नाजायज़ चीज़ें, इसी तरह गंदी गालियाँ और साफ सुथरी गालियाँ। तो साफ ये सुथरी जो गालियां क्या होती हैं? जी साफ सुथरी गालियां क्या होती हैं? यही जो मैं आप पूछ रहा लोग हूँ देते कि हैं, अगर कोई गंदी होती है तो जमाते कोई ना कोई अहमदिया साफ वाले। सुथरी भी तो होंगी ना। ये नहीं, जमाते अहमदिया तो आप कह रहे हैं, आप किसी को भड़वा कह सकते हैं मुस्लिम भाई? मुस्लिम भाई आपने ये क्या किया है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, ये जो इतनी ट्रुथ गंदी सीकर गाली, साहब ट्रुथ आपको सीकर भाई, ये जो नहीं, आपके आप साथ इन्होंने बैठा कहा हुआ कि आप है भड़वा बंदा, ऐसा कम्युनिटी पे इतनी साथ अटैक गंदी करना, गाली ये कोई इन्होंने निकाली है, मैं तो नहीं हैरान रह अच्छा ठहरे ट्रुथ सीकर साहब, ये वही बंदा आप नहीं ना जिसने ये सनी साहब के जो बारे ना में ये पेशाब वाले खाल, छापर की बात की। आप ये वही खाल बंदा उतार नहीं के फेंक दें, आप नहीं। अपने ऊपर से ना जो सीकर साहब भेड़ की ये खाल है वो ना, बंदा वो नहीं है। उतार के फेंक दें प्लीज, हैं? क्योंकि आप एक गालीबाज शख्स हैं। सीकर साहब नहीं है कैसा भाई। बताते हैं, इसने नहीं था कहा कि वो टेस्ट करके बताएंगे कि शुगर है या नहीं। यार ये वो आप बंदा नहीं है। इतनी गंदी गाली निकाली है आपने, इतनी सीकर गंदी साहब गाली। बताइएगा जरा, अल्लाह को मैंने जान आपको देनी कहा है था, या मिर्जा साहब आपको को कहा जान था देनी है? टेस्ट माइक करें। क्यों म्यूट कर लिया है? मुस्लिम सीकर भाई साहब मुझे माइक बात क्यों म्यूट कर लिया बताएं, मुस्लिम भाई मेरी बात मेरी कर सीकर रहे हैं, साहब, बात उनसे ट्रूथ सीकर से कर रहे हैं, क्यों क्यों नहीं फेस करते? सीकर साहब क्या रियलिटी इज हुआ? देयर, फेस इट। वफात पा गए मुस्लिम हैं। भाई रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू, फेस इट। ये आप मेरे से लोगों बात की करें ना, जमात का दजल, ये दजल ये है देखें, असल। ये देखें, अब जमात की तरफ चले ये गए आप, फ्रॉड कितने है, आप, ये वो ये धोखा आप है आप रसूलुल्लाह लोगों का सल्लल्लाहु जो अलैहि वसल्लम आप की आ रहे सुन्नत हैं। अदा की है आपने कल, जो आपने मुझे बताए ना, भड़का। बोलने ना, ये वो बंदा नहीं है जो साथ मुझे आपके बताया ना बैठे। मुस्लिम जमात की भाई, तरफ क्यों आ रहे हैं? ये किसकी सुन्नत जमात थी अच्छा जो एक और कहा, ये किसकी सुन्नत यहूदी है थी? ये। मुस्लिम भाई मेरे से बात करें ना, मेरी दलील से बात कर रहे हैं, कर मेरे नहीं से सकते, करें। बस ऐसे ही बस वो हाँ। सीकर साहब अटैक करते बताए ना, रहना। ये वो बंदा स्लो नहीं है मोशन क्या? कभी इधर, तो भाई स्लो उससे डायरेक्ट मोशन बात इधर। करो भाई। मेरे से बात यार करो, मैं ये इधर बंदा बैठा वो हूँ। नहीं है सीकर साहब, आपने आपके मुंह से एक बार मुस्लिम भी भाई मैं फूटी है इधर बात। बैठा हूँ, मेरे आप तुम प्यारे भाई, बेशरम मेरे आदमी सीधा और मेरे मुंह से मेरे यहाँ छोने, पर आया है, मेरे छोने, मेरी बात इस सुनो, मुंह मैं से सामने यहाँ बैठा पर हूँ। आया हुसैनी साहब की विराट पे, मुस्लिम मैं इस मुंह आपके से सामने आके बैठा हूँ, बात मेरे कर से रहे बात करो। फेस द रियलिटी इज राइट इन फ्रंट ऑफ हाँ यू। भाई, जिस कौम ने शर्म उतार दी हो उससे क्या बात हो सकती है? हाँ, अच्छा मेरे से अब बात करें। मैंने तुमने क्या आपको गाली दी हुसैनी थी साहब कल, के जो बारे आपने में मुझे ये गाली बात की थी या नहीं अच्छा की थी? आपने, अच्छा आप हुसैनी साहब की वजह से बताओ आपने मुझे ना। निकाली थी गाली? अब बताओ तो सही कि क्या बात की थी या नहीं की थी? हाँ क्या बात की थी बताओ? ये जो वहाँ पर पेशाब अच्छा वाली वीडियो बात हो दिखाओ, रही थी, वीडियो तुमने इस दिखाओ पे और कहा उसमें था बताओ या कि नहीं? मैंने, हाँ और वीडियो खुदा दिखाओ और का उसमें बताओ खौफ कि मैंने करो, नाम क्यों लिया दजल हुसैनी साहब करते हो का। यार? मरना नहीं है तुम लोगों ने? हाँ मरना है, आपने नहीं मरना। आपने क्यों क्या दजल करते हो? आपने क्या आबे हयात पिया हुआ है? शर्म नहीं आती आप लोगों को बात भी करते बस हो? बस ये अब और गालीबाजी इतनी करनी है आपको। बेशर्मी, और उसी बस, की ब्राड पे गालीबाज। आके बैठे हुए हो बेशर्मा देखो की तरह। निकालेगा ये, अब गालियां जिसके निकालेगा, बारे में गंदी निकाल गालियां लीजिएगा देते गालियां। हो, उसी की निकालो ब्राड पे निकालो। आके बैठ गए हो। ये किसकी सुन्नत अदा कर रहे हो? ये जिसको कहाँ से अपनी सीखा है ब्राडों आपने? पे बैठ के गालियां देते हो, ये उसी किसकी सुन्नत इससे है? बड़ी मुस्लिम बेगैरत भाई, कौम हो सकती है कोई? मुस्लिम भाई ये किसकी सुन्नत है? बेशरम और इससे बेगैरत बड़ी कहना किसकी बेगैरत सुन्नत कौम है? हो सकती है जो जिसकी ये किसकी गालियां सुन्नत निकाल है? रही है? मुझे उसी बताओ की तो फिर ब्राड ये पे आके सुन्नत, बैठी है। ये सुन्नत मेरा मुस्लिम छोना भाई कहाँ से अदा कर रहा है बताओ? शर्म नहीं आती आप ये लोगों किसकी को? सुन्नत है? ये तो गांधी साहब तो दजल ऐसे नहीं है। करते हो। गांधी साहब तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको बात करते हैं, गालियां देते हो हमेशा अपनी प्यार से ब्राडों पे बात बैठ करते हैं। के, उसी मुस्लिम की भाई ब्राड पे आके बात कर रहे हो। आज तक शर्म आ गांधी रही साहब है? ने किसी को बेशरम और बेगैरत कहा है जो आप ये- लोगों को कह रहे ये हैं? शर्म आ रही है आपको? शर्म नहीं आ रही? आप अच्छा, अपने बच्चों को कैसे मुंह आपको दिखाते होंगे? आपको आपको वही चीज आ रही है आपके जिसका घर में नाम लेने आपकी आपने माँ कल बहन मुझे बेटी भड़वा होगी, का है। कैसे सामना करते हैं आप मुस्लिम लोग भाई इन बात शक्लों से सुनो, उनका? मुस्लिम भाई आप मेरा सामना करें ना, आप- मुझे बताएं कि आप क्या ये किस मुंह गांधी से- साहब ने आपको बताया है कि किस मुंह आप से लोगों को कहते हैं जाके कि आप बेशरम कोई जमाती कहें, नज़्म मानते बेगैरत हैं? कहें, भड़वा कहें? ये गांधी साहब ने आपको तालीम दी है? आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है कि आप ये गांधी साहब की तालीम ओ पेश कर भाई, रहे हैं? तुम एक ऐसे बेशरम शख्स की कहें। विराट पर आकर बैठे हो मैंने जिसको तुम आज गालियां तक देते हो। गांधी साहब के मुंह से ये अल्फाज नहीं सुने जो आप अदा कर रहे हैं, कभी नहीं सुने उनके मुंह से।
किसी को उन्होंने बेशरम बेगैरत भड़वाने भाई का आपको मैंने कभी शर्म नहीं आनी सुनी। चाहिए, आपके किरदार से सब लोग यहाँ वाकिफ हैं। अच्छा आप ठीक क्या हैं है और ठीक क्या है, मेरा हैसियत है किरदार आपकी? गंदा है, मेरा किरदार और गंदा है, मैं मान इतने लिया। इतने आपका आप किरदार बेशर्म साफ है हैं ना। कि आपको शर्म आने की बजाय आप ये उल्टा गांधी साहब मुझसे ने आप बहस कुछ कर रहे खाए हैं। हैं अल्फाज, ये आप गांधी उल्टा साहब ने मुझसे उसका- बहस कर रहे हैं। यार आप इतने उल्टा गांधी मुझसे साहब बहस कर रहे हैं। गांधी ये साहब के जो मुंह से आपको कभी मैंने ये पेशाब वाली अल्फाज नहीं बात है, सुने। ये मिर्जा मसरूर साहब ने सिखाई थी आपको? ये यार अब वो ये देखने उधर पेशाब पहुंच वाली गया ना। बात मिर्जा मसरूर साहब ने भी सिखाई थी मैंने आपको? तो नहीं की, कि मैंने नहीं आपके की। मजालिस और महफिल मैंने में कोई नहीं जाए की तो मुस्लिम उसके भाई, बारे में मैंने ये नहीं की। तबसरा करो कि वो शुगर चेक करके बता देगा। शर्म मुस्लिम भाई आती है मैंने आपको? नहीं की, मैंने पेशाब जो उनसे हमेशा ऊपर से डायबिटीज लेवल ऊपर से आप झूठ बोल रहे हैं। डायबिटीज लेवल शर्म हमेशा नहीं आती पेशाब से आपको? चेक किया जाता है। आप साइंटिफिकली मेरे बेशक जीरो तो हैं। आपने कभी मसरूर साहब का चेक किया है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शर्म आती है आपको बात मैं अब करते हुए आपके कि आप किसी क्या बातें काबिर के करते बारे हैं? में ये बात नहीं करूंगा। काबिर की क्योंकि क्या आप अच्छा हुसैन साहब किसी के काबिर के बारे में नहीं है। आपने वो तालीम पेश की है हुसैन जो साहब आपने किसी के सुन्नत से काबिर ली नहीं है। हो सकते। हाँ, ये आपने सुन्नत से ली है। देखो आप यार हुसैनी साहब किसी के काबिर नहीं हो सकते। ये आप मुस्लिम मैंने तो साहब हुसैनी साहब का क्या नाम ही यार? नहीं लिया। क्या मैंने बन नाम गए हो नहीं यार लिया। आपने वहां पर बैठ कर इनके अब बारे में मैंने क्या उनका नाम गुफ्तगू नहीं लिया मेरे प्यारे अब भाई, भाई, मैंने आप नाम तो- नहीं अफसोस होता है वैसे। मैंने नाम नहीं लिया। खुदा का अच्छा, खौफ अब करो, अगर खुदा का खौफ करो दज्जाल। बहुत नीचे लेवल सईद पे साहब हैं। है, सईद इंतहाई साहब है, घटिया वो भी आदमी गांधी हैं। साहब के मानने वाले हैं, बड़ी अच्छी उनकी ब्रॉड है। शर्म नहीं आती। वो अब कभी भी- जिक्र साहब आप आप- किधर आप बीच में आ गए? मैं मेरी बात सुने ना। ये किधर आ गए सीकर भाई, बीच में उनको आप? गालियां निकालने दें, उनको चले गालियां मैं फिर निकालने ज्यादा दें। चाहता हूँ ये ये फिर सुन्नत गालियां है, गंदी ये सुन्नत गालियां आप है, नहीं कर ये रहे हैं सुन्नत यार। अदा आप भी कर रहे हैं। disappointment ये ही इन्होंने दे रहे हो। गांधी साहब से सीखा है, ये गांधी साहब से सीखा है इन्होंने, जो हमें बता रहे हैं। जी मैं जी कह रहा हूँ बताएं अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख फजल है, हम मुसलमान है और इतनी डठाई वाली बेगैरती हमारे अंदर मौजूद है। माशाल्लाह। जो आप ये लोगों और इस्लाम की आपकी जमात तालीम में है, मौजूद दूसरे को कहना ये ऐसी बात इस कहना इस्लाम की हद तालीम तक है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह गाली और गंदे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप देखो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हुसैनी साहब मुसलमान हैं। को ये हर इस्लाम की रोज तालीम आपकी है, बिराडों पे ये मुनाफिक इस्लाम कहा की जाता तालीम है, है। गालियां अल्हम्दुलिल्लाह दी मुसलमान जाती है। हैं, ओ मुस्लिम सारे भाई, तायद करते हैं, यहाँ आकर फिर बात करना शुरू करते हैं। मुस्लिम भाई, शर्म आती ये है आप लोगों इस्लाम को? की तालीम है, ये इस्लाम की तालीम है जो आप पेश कर रहे हैं। मैं किसी ये को कह रहा भड़वा हूँ कि कहना, आप बेगैरत लोगों कहना, को बेशरम एहसास कहना, है? ये इस्लाम की तालीम है। ये एहसास प्यारे है? प्यारे इस्लाम की तालीम है। शर्म नहीं आती। देखो ये क्या प्यारे किसका इस्लाम की बैकग्राउंड। तालीम है ना, ये जो आप कह रहे हैं बेशरम, ये बेगैरत आपके और किसी जमात के की काबरीन का नाम अक्कासी, लेना आपके और किसी जमात को को ना आईना भड़वा दिखाया कहना, जा रहा ये इस्लाम की तालीम है। ऐसे ही है ये ना। आपके मजहब ये को मुसलमान आईनाकशी ये की मुसलमान जा रही अपना है। आप प्रेजेंट कर रहा है ना, ये आपके मुसलमान मजहब के सामने माशाल्लाह आईना रखा जा रहा है इस्लाम कि जो आप तरक्की लोग करेगा, हरकतें करें। इस्लाम बिल्कुल तरक्की करेगा जैसे आप जैसे शर्म लोग नहीं इसमें होंगे और ऐसी बातें करेंगे तो इस्लाम आपकी- माशाल्लाह बहुत सारी आप आपकी कबूल इतनी- इस्लाम आप कराएंगे। सुन तो लें, आपकी माशाल्लाह। इतनी हाँ, वर्थ भी नहीं है सुन कि रहा मैं हूँ, आपसे सुन गुफ्तगू रहा हूँ और करूं। आपकी तालीम देख रहा हूँ कि और आप इस्लाम जैसे की तालीम- लोग जो ये- है ना वो जो मुआशरे आपने के लिए भी इस्लाम से तबाह ये है। लफ्ज लिया है, इस्लाम में ये लफ्ज आया कि किसी को भड़वा कहो, ये आपने इस्लाम से तालीम ली है। सही है ना। जी, जो मैं पेशाब मैं के तो बारे मुसलमान में नहीं हूँ। आया था, ये मैं तो मिर्जा- मुसलमान नहीं मिर्जा हूँ गुलाम बकौल अहमद आपके। कादियानी साहब की तालीम हाँ, थी, मैं वो तो मुसलमान पेशाब नहीं हूँ ना मेरे प्यारे भाई, मिर्जा मैं साहब तो मुसलमान पेशाब नहीं चख के हूँ। बता मैं देते मुसलमान थे। हूँ, मैं मुसलमान मिर्जा हूँ, साहब मैं पेशाब मुसलमान हूँ चख कि के बताते थे नहीं, किसको मुस्लिम शुगर है, भाई, किसको नहीं। मैं मुसलमान हूँ कि नहीं, मिर्जा साहब ने किसी का मैं पेशाब मुसलमान चख के हूँ कि बताया था। नहीं, मैं मुसलमान हूँ। यार मिर्जा साहब ने किसी का पेशाब चख के बताया था। बस ये देखो अब गालियां निकालेगा, मैंने आपसे गंदा कहा, गालियां निकालेगा, आप इस गंदा बात पे जो बार-बार गंदा बात कर गालियां रहे हैं। निकालेगा, गंदा मैंने गालियां कहा कि निकालेगा। आपने भी जो हरकत की है, वो ये मिर्जा कल साहब को ने ये की थी। कल को क्रिश्चियंस यही बात अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करे तो कैसा लगेगा। यही बात एक मिनट ठहर रहील भाई ठहर, तो वो इस्लाम यही पे बात क्यों जा रहा कल है? को क्रिश्चियंस रसूल पाक वो सल्लल्लाहु अलैहि मेरे वसल्लम से के बारे में मेरे करेंगे तो बारे कैसा में मुझे लगेगा। कहे ना कि मेरी गलती नहीं है, नहीं, इस्लाम कल पे को क्या यही कसूर है बात इसमें? जो आपने अभी मिर्जा साहब राहील के बारे में साहब, की है, यही जब वो बात इस्लाम पर रसूलुल्लाह गए हैं सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम के आपको बारे दर्द में करे नहीं? कोई क्रिश्चियन, कैसा लगेगा आपको? मिर्जा साहब को लेबॉर्टरी में लाया नहीं तो नहीं, दर्द होगी यही आपको। बात अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई मैंने करे, कहा आपने मुझे क्यों भड़वा कहा? कहा है ना, मैं गलत आपने कह मुझे सकता भड़वा हूं ना, कहा है, लेकिन आपने मुझे इस्लाम की भड़वा क्या कहा है बात है ना, बीच में? आपने मुझे भड़वा कहा है ना, तो भाई यही आप बात अगर इस्लाम को रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु अलैहि मत वसल्लम के बारे कहें, में कोई करे तो कैसा लगेगा, आप कैसा लगेगा? इस्लाम को मत कहें, आपने मुझे इस्लाम के भड़वा बारे कहा है में ना, मत भड़वा कहें। कहा है ना, भड़वा जब भड़वा मैंने कहा था कि मिर्जा नहीं? साहब को तो लेबॉर्टरी में यही लाया तो बात आप अगर सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई करे कैसा
अच्छा लगेगा आपको नहीं, मुस्लिम बात भाई? ये है कि आपने इस्लाम क्या के क्या बारे में बात है, पहले कर क्या ली बात है? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पेश कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबशर, सारी बड़ी जिंदगी लंबी में किसी बात को होगी बड़वा कहा था? मुबशर। चलो मुबशर, बहुत लंबी बात होगी। फ्रूटफुल अगर बात ना हो और देर तक सिर्फ ताने मैंने हो तो थोड़ा सा मौजू को बदलना चाहिए ताकि वापस हम ट्रैक पे आ जाएं और कोई अच्छी बात कर सकें। तो उसमें मदद दें ऐसे मौजू को बदलने में,
بجائے مکینیکلی السلام علیکم حسینی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی میں کیا حسینی صاحب جڑی گل سٹارٹنگ تو شروع ہوئی وہ رہ گئی راہ وچ ہی بالکل حسینی صاحب میں نے تے پہلی 17 فلم انچ دی زرقا دیکھی تھی، زرقا جو فلم تھی وہ ہاں جی پوری دیکھی تھی اور شو پورا دیکھا تھا۔ یہاں پہ 3 گھنٹے کا شو ہوتا ہی نہیں ہے، شو ختم ہو جاتا ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد۔ چلیں حسینی صاحب کوئی یوسفی بھائی کو بلائیں، کوئی نعت شریف سنتے ہیں ہاں تو ماحول اچھا ہوئے۔ بالکل 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 صحیح بات ہے۔ صحیح کریں گے۔ یوسفی صاحب اگر کہیں اویلیبل ہیں تو ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ یوسفی صاحب کیوں یار میں اتنے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں یار؟ مینو اپنا آپ نظر نہیں آ رہا، میں سنا دیتا ہوں نعت، کیا بات ہے؟ چلیں سنائیں سر، اچھی سی سنائیں۔ میں آپ کو وہ شعر سنا دیتا ہوں، وہ جو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ ماشاء اللہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ماشاء صلو علیہ وآلہ۔ میں سنا دیتا ہوں بٹر بھائی، اور بھی سنا سکتا ہوں میں آپ کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چل اچھی اچھی باتیں کریں، بہت جھگڑا ہو گیا۔ نہیں واٹر بھائی، کل نا مجھے انہوں نے گالی نکالی ہے، گالی نکال کے تو پھر اس کے بعد وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ میں مطلب وہ مطلب آ کے پھر پاک صاف ہو کے بیٹھ جائیں گے، اس کی تو معذرت کر لیں گے جو گالی نکالی ہے انہوں نے۔ یار کل کی بات پہ آٹو معذرت لگا دیں، یہاں پہ کسی نے معافی نہیں مانگنی۔ واٹر کی گل صحیح ہے بالکل۔ کل کی بات چھوڑو روحانی یار، آج کی نئی بات کرو۔ یہ میرے ذکی غلام بھائی ہیں ماشاءاللہ، میرے بہت بڑے سپورٹر ہیں، 100 پھل سیدھے ہی مار دیں نے۔ ذکی غلام صاحب جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے، تھینک یو۔ اچھا ماشاء اللہ ذکی غلام ذکی غلام ہی ہوتا ہے کہ حسینی صاحب حبیبی صاحب نہیں کہ تھلے بیٹھے؟ ہاں جی دیکھنے ہیں حبیبی صاحب ضرور انہیں دیکھ لینے ہیں۔ انہوں نے بلاؤ، ہاں وہ بھی ماشاءاللہ اچھا کلام پڑھتے ہیں۔ سنو فارسی کا کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد وچ، عجب لالیس در کان محمد، عجب نوریست در جان محمد۔ ماشاءاللہ در جانے محمد، عجب لالیست در کان محمد، عجب نوریست در جانے محمد، عجب لالیست در کان محمد، ندانم هیچ نفس در دو عالم که دارد شوق تو شان محمد، عجب نوریست در جان محمد، عجب لالیست در کان محمد، اگر خواهی نجات از مستی نفس، بیا در ذیل مستان محمد، اگر خواهی دلیل عاشقش باش، محمد هست برهان محمد،
बगे सोए रसूलुल्लाह के हस्तम निसारे रूए ताबाने मोहम्मद अजब नूरेस्त दर जाने मोहम्मद अजब लालिस्त दर काने मोहम्मद दरी राह गर कुशंदम वर बेसोजंद नताबम रूज़ेमाने मोहम्मद ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਅਜਬ ਨੂਰੀਸ ਦਰ ਜਾਨੇ मोहम्मद, अजब लाले अस्त दर काने मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान में एक अजीब नूर है, मोहम्मद की कान में एक अजीब व गरीब लाल है। ये फिर उन्होंने फरमाया कि नदान हेच नफ्से दर्द आलम, मैं दुआ जानना च किसी शख्स ਨੂੰ नहीं जानता कि दर्द शौक तो शान मोहम्मद, कि मैं तो सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान ਨੂੰ ही देखिया है। फिर वो कहते ने अगर खाही निजात अज मस्ती नफ्स, अगर तू अपने नफ्स दी बदमस्तियां तो निजात चाहना है, बेआ दर झैल मस्ताने मोहम्मद, ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मस्ताने शामिल हो जा। अगर खाही दलील आशकश बाश, अगर तू सच्चाई दी दलील चाहना है, मोहम्मद हस्त बुरहान मोहम्मद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपनी दलील आपने। ते फिर वो कहते ने सरे दारम फिदाए खाके अहमद, मेरा सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खाक दे उत्ते निसार है, दिलम हर वक्त कुर्बान मोहम्मद, और मेरा दिल हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते कुर्बान रहता है। फिर कहते ने बगे सूए रसूलुल्लाह के हस्तम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुल्फां दी कसम है, निसारे रूए ताबाने मोहम्मद, मैं ते उन्हां दे नूरानी चेहरे दे उत्ते फिदा। ते फिर वो कहंदे ने चुनिंदा शेर उहदे चो ले इन्होंने, दरी राह घर कुशंदम वर बसोजन, अगर मैनू उन्हां दी राह च कत्ल कर दिता जाए या जला दिता जाए, नतादम रूह ज़ ऐवान मोहम्मद, ते मैं फिर भी रसूलुल्लाह दी बारगाह तो मुंह नहीं फेरांगा। बसे सहल आज दुनिया बुरीदन, दुनिया तो कदा तल्लक करना बड़ा आसान है, बयाद हुस्न और एहसान मोहम्मद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुस्न और एहसान नू याद करके। दिगर उस्ताद राह नामे ना दानम, मैनू किसी उस्ताद दा पता नहीं कि खानम दर दबिस्तान मोहम्मद, मैं ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दबिस्तान दा पढ़े। फारसी का उन्हें तर्ज ना पढ़िया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वह कुछ माने भी पता हो तो फिर ज्यादा आदमी। आवाज आ रही है? जी 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 अच्छा आ रही है सैन साहब। किनकी है ये पोइम और नात? मिर्जा गुलाम अहमद साहब की। हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम। अच्छी जी। पढ़ने वाली कौन है सैन साहब? पढ़ने वाली एक बीबी है, गोंदल अर्शी मलिक तो नहीं? नहीं गोंदल अकवाम विचों है। कि आप आए हैं लड़ाइयाँ ही डील कर रहे हैं। आज तो रौनकें लगी हुई हैं, वाह जी वाह, मजे हो गए। ये के बाद दीगरे मैच पे ने कई एक क्या बात, बार क्या बार उन्होंने अगे पीछे करना पिया। हाँ जी वकील साहब है, माशा माशा। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है उन्होंने कनेक्ट
नहीं आ रहे। डॉक्टर ने मना कीते है तो इस वजह तो नहीं आ रहे, दूजियां दा नहीं पता। वो ब्लड प्रेशर का मसला ना उनको, इसलिए। अमिया आपके लीडर को जल्दी जल्दी आजाद करे। आमीन। मैं क्या सोनी साहब ने सैनी साहब मैं एक बात आपसे जी 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 उससे बात मैं करने लगा था, मुझे एक थोड़ा सा अजीब सा लगा कि देखें ये जो है गालियां वगैरह, ऑनेस्टली मैं तो समझता हूँ कि कोई जो गालियां देता है वो जो है फॉर एग्जांपल वो शिकस्त खुर्दा इंसान है। मुझे तो शिकस्त खुर्दा इंसान के अलावा और कोई नजर नहीं आता जो गालियां दे, जो दलील से बात नहीं कर सकता उसने गालियां देनी है। तो मैं तो नहीं कोई जवाबन कोई अटैक करता है, कोशिश करता हूँ ये ऐसे तो ना ही जाऊँ, लेकिन बाज दफा बाज लोगों के रवैये पे मुझे हैरानगी होती है कि
اور ہو سکتا ہے میں کوئی پوائنٹ مس کر رہا ہوں یا وٹ ایور، کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ کچھ بات بھی سمجھ نہیں آتی تو اکثر علامہ صاحب کے معاملے میں احمدیوں کی کلاس لینی شروع ہو جاتی ہے، ان کو یہ کیوں کہہ دیا یا یہ کیوں کہہ دیا۔ اب علامہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کئی لوگ اپنا کابر مانتے ہیں، اور وہ آپ کو کیا ریکارڈنگ دکھا رہے ہیں جو میرے بارے میں انہوں نے ریکارڈنگ دکھائی تھی کہ جی ٹائم پوچھا تو، اور ٹائم کس نے پوچھا؟ خود انہوں نے پوچھا، میرا نام لگا کے، میں نے پوچھا تھا میسیجز میں، لیکن میں نے ان سے تو نہیں پوچھا تھا، لیکن انہوں نے میرا نام لگا کے خود ہی ٹائم پوچھا، اور طلعت صاحب نے اچھی خاصی گالی نکالی، اور وہ یہ آ کے جگہ جگہ دکھا رہے ہیں اور اس میں بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ طلعت صاحب نے کس کو گالی نکالی؟ مجھے طلعت ٹائم کس نے پوچھا؟ ٹائم پوچھا تھا عامر نذیر صاحب نے۔ ٹائم عامر نذیر صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گالی نہیں شروع کر صاحب دی۔ یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہی دونوں مسئلہ باتیں ابھی آپس بات میں کر رہا ہوں بجوڑ ہیں۔ بھائی، ابھی ان کو بات کر رہا ہوں۔ 1 گھنٹہ بات کرتے رہے تو ان کو جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے لو، ہیں نا، وہ پنجابی کا یہ محاورہ لو، ہے نا کہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں تو مردا یار پھرے، یہ ویسی بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی جو صاحب اب ہیں اس وہ میں بھی اس بات طرح نہیں کر رہے کرنے ہیں، یہ دیں بھی گے۔ کر رہے ہیں علامہ صاحب کے بارے میں۔ یہ کل کا علامہ صاحب واقعہ آپ ہے، پہ جو یہ کل ہاں، کا ہے یا نہیں آج سر صبح صاحب کا ہے؟ یہ کب چپ کرے گا، یہ چپ 3-4 کرے دن گا ہو تو گئے یہ ہیں، بیچ میں اس نے شور مچانا۔ 3-4 دن ہو گیا حسین صاحب، علامہ صاحب بیٹھے تھے ہوئے تھے طلعت ملک صاحب کی براڈ پہ، تو نیچے انہوں نے کہا تھا کہ میں براڈ کال لگاؤں گا 11 بجے، تو میں جو ہے نا ان کو بتاؤں گا یہ جو میری وائف کی فوٹو، میری بچی کی فوٹو اور میری لگا کے کر رہے ہیں نا، تو میں بھی لگاؤں گا۔ تو یہ تھرو سیکر پوچھ رہے تھے کہ کون ہے، کس ٹائم، مثلا یورپ کا ٹائم ہوگا، یو ایس اے کا ہوگا، یو کے کا ہوگا، پاکستانی، یا کون سا ٹائم؟ تو علامہ صاحب نے پوچھا کہ طلعت صاحب تھرو سیکر پوچھ رہا ہے کہ کون سے ٹائم، تو وہ جو ہے وہ تھرو سیکر صاحب کو گالیاں دینے شروع ہو گئی، اور ماں بہن کی گالی بڑھ بڑھ کے، ماں بہن کی نہیں تو گالی، یہ اور سنی صاحب ایک منٹ نا، اور وہ آ کے جگہ جگہ آپ کی براڈ پہ بھی آ کے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ کیا دکھا رہے ہیں، اور علامہ ہیں، اکابر ہیں، ٹھیک ہے، آ کے کیا دکھا رہے ہیں، اے دیکھو جی گالی پئی ہے جی ٹوٹ سیکر نو، ٹھیک ہے، اور گالی بھی کس کو؟ یعنی کہ میری والدہ صاحبہ کو، ٹھیک ہے، اور سنا رہے ہیں، اور آپ آگے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ عامر نذیر صاحب نے وہ چلائی گالی، ایک تو پہلے اس شخص سے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بات کرو، ٹھیک ہے، اور آگے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ چلے وہ میں رہنے دیتا ہوں، لیکن میں یہ حیران ہوا ہوں کہ کچھ لوگوں کے رویے پہ مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ چلو علامہ عامر نذیر کا تو پتہ ہے نا، ہی از ناٹ ان ہز ان کا ایک مطلب یہ چیزیں کوئی معتبر بندہ، کوئی عالم ہو، وہ کہاں کرتا ہے، کر ہی نہیں سکتا یہ، وہ ہی از ناٹ دیٹ، obviously he is not that kind of a person، وہ اس لیول کے نہیں ہے، وہ ایک جو گالی باز طبقہ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کچھ لوگوں گالیاں کی، دی، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں علامہ صاحب نے آپ کو گالیاں دی؟ لیکن جو رویہ جو کچھ لوگوں کا، علامہ صاحب نے آپ کو گالیاں دی اس وجہ سے گالی بات کہہ رہے ہیں ان کو؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ تھا نا، ریکارڈنگ سن سن کے بڑے میرا خوش ہو مقصد رہے ہیں۔ یہ ہے کہ علامہ صاحب نے آپ کو گالیاں دی یا نہیں دی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے صرف یہ دیا، میں اس پہ وہ علامہ صاحب تو خیر آپ کے وہ مطلب وہ تو خیر ان کے بارے میں کیا کہوں، ایک اکابر، نہیں، انہوں نے اگر گالیاں دی ہیں آپ کو تو وہ گالی باز ہیں، اگر انہوں نے نہیں دی تو وہ گالی باز نہیں ہے، اور اگر کسی احمدی نے آپ کو گالیاں دی ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے، وہ احمدی نے گالیاں دی ہیں۔ لیکن کتنے خوش ہو کے دکھا رہے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر احمدی کو احمدی گالیاں دے اور غیر احمدی اس پہ خوش ہو تو اس کو نہیں خوش ہونا چاہیے، بات تو آپ کی صحیح ہے۔ وہ دھارے، اور یہ دیکھو جی ٹوٹ سکر کو گالیاں، یہ ایک لاما کر رہا ہے، میرا ایک عرض کرنے کا کابر کر مقصد رہا یہ ہے کہ بات آپ کی حرکت کیا صحیح کر رہا ہے۔ یہ دیکھو اس کو گالیاں پڑی، اس کے ماں باپ کو گالیاں پڑی، سنو جی گالیاں، یہ ایک لاما کر رہا ہے، اور اس سے آپ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں۔ میں نے کوئی نہیں کہا کہ آپ بات کریں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو علامہ صاحب نے گالیاں دی؟ آپ نے کہا نہیں دی۔ آپ کی براڈ پہ آ کے اس نے کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں میری براڈ ہو یا آپ کی براڈ براڈ ہو، پہ آ کے کیا، یہ نہ کہیے گا کہ کہیں اور وہ کرتا رہے۔ ان کی کسی براڈ پہ بھی اگر کسی اور براڈ پر پڑھیں تو گالیاں حلال ہوتی ہیں، اس براڈ پر پڑھیں تو حرام ہوتی ہیں، یہ نہیں سمجھ آئی کہ براڈ کے حساب سے گالیوں کا
कि यार ट्रुथ सीकर भाई, intensity कम हो ट्रुथ जाती है। सीकर भाई को समझ नहीं ना आ रही। सैनी साहब मासूम आदमी है। ट्रुथ सीकर भाई उन्होंने कह जो दिया सैनी साहब ने कि अगर अलामा अमर नजीर साहब ने आपको गालियां दी हैं तो वो गालीबाज हैं, अगर किसी और को गालियां दी हैं तो सैनी साहब तब भी वो गालीबाज होंगे कि नहीं होंगे? अब आप खुद ही सोच लें कि आपने मेरी बात को कहां से पकड़ा और क्या रंग दे रहे हैं। नहीं, आपने मैं इससे ये आपको फरमाया। जदाकमुल्ला ही कह सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने तो सिर्फ उनकी बात सुनी है, मुझे ऐसे लगा था कि उन्होंने इनको आपके ब्रॉड पे गालियां, हुआ है सैनी साहब, आपके मैं सामने कह रहा करके हूँ गए मेरी हैं वो। ब्रांड पे नहीं हुआ ये। बड़े खुश हो के आपको सुना के गए हैं, आपने मैंने बड़ा अब सुकून से किसी सुना तरफ है। बात अगर खत्म होने में आए तो फिर है ना, माशाल्लाह बात चलती माशाल्लाह। रहे, चलते रहे, ऐसे चला रखें। बिस्मिल्लाह जी, मैं सुन रहा हूँ, सुनाते रहे जी। ट्रुथ सीकर भाई बात सुने। अब जब हुसैनी साहब ने जो फरमा दिया है कि अगर उन्होंने आपको गालियां दी हैं तो वो गालीबाज हैं, आप सिर्फ उनसे ये पूछ लें कि अगर किसी और को उन्होंने गालियां दी हैं तो वो गालीबाज हैं कि नहीं है। ये बस इतनी सी बात पूछ लें आप हुसैनी साहब से। हाँ जी, आप- हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत बताएं कि अच्छा आपने अगर उन्होंने देखें, मैं बात जो रिपीट हो कर रही देता हूँ, थी, एक मिनट मुझे रिपीट जो तो करने बात दें हो सैनी रही साहब। थी, जो बात हो सैनी रही साहब, थी रिपीट तो उसका करने दें। उन्वान बदल रहे हैं रूहानी फैजान साहब आप। बात ये नहीं हो रही कि एक आदमी एक को गालियां दे तो गालीबाज होता है, दूसरे को दे तो गालीबाज नहीं होता। ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि अगर एमडी को गालियां दे और गैर एमडी उसको खुशी मनाए जो तो आप मना रहे थे, ये मंजर कैसा है? हाँ जो आप मना रहे थे, जो आमिर नजीर साहब मना रहे थे, और पता दूसरी नहीं कौन बात ये कौन है, मना रहा था, मुझे उसका नहीं पता। ये बाद में देखेंगे चले- कि मैं क्या मना रहा था, चले क्या मैं नहीं मना जरा रहा वो था। उनका पहले सवाल इस भी बात पूछ को लेता तो हूं ना। तय कर लेना, जो मंजर आपने नक्शा खींचा है उसमें ये शक्ल नजर आई है कि एक एमडी ने एक एमडी को गालियां दी और गालियों में बड़ी इंटेंसिटी थी, सख्त किस्म की गालियां थी। और अलामा साहब ने आपको गालियां नहीं दी, आपने खुद बताया कि साहब, उन्होंने आपको गालियां मैंने नहीं जो दी। मैं आपकी तो मैंने सवाल गुफ्तगू- पूछ लेता हूँ, एक मैं सवाल पूछ लूँ रानी खान साहब, जो रानी जी, खान साहब पूछिए, सवाल पूछ रहे थे ना, तो सैनी साहब फिर ये है कि अगर मुझे वो अच्छा, गाली सवाल दे, उनसे पूछ रहे हैं, नाम मेरा ले रहे हैं। नहीं वो उन्हीं का सवाल मैं थोड़ा सा हैं? अपने लिए फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने गालियां दी हैं मुझे तो वो तो उन्होंने होगी गालियां। किन्होंने गालियां दी हैं अगर आपको? अगर उन्होंने मेरे वालदैन को किसने गालियां दी गालियां दी हैं हैं, आपके मेरे वालिदैन वालदैन को को? गालियां दी हैं, तो वो वालदैन तो किसने वालदैन तो बात वालदैन तो मैं उसमें खुद नहीं हूं ना, वालदैन ज्यादा आम बात ये है, उन्होंने ठीक- गालियां दी हैं, इन्होंने तो फिर तो गालियां देने दी देनी हैं, चाहिए, इसने राइट? गालियां दी हैं और उसने एक गालियां दी आके हैं। मेरे वालदैन को गालियां दे रहा है, मुझे मैं तो नहीं कह दे रहा रहा। हूँ, ये तो उसको बात देने आपने दें, खाना खुश पूरी होके कर सुने, दी। आराम से उनको रिकॉर्डिंग चलाने ये दें। बात आपने देखें बड़ी देखें अच्छी- देखें मैं बात सुनाते खत्म कर जाएं, देता हूँ आप सैनी साहब, मैं को बात सुनाते खत्म कर जाएं। देता हूँ। मैं मेरा ख्याल है मामले की मैं नज़ाकत को समझ गया हूँ, अगर मुझे आप इजाज़त दे दें। ट्रुथ सीकर भाई, जिसने भी आपके वालदैन को, आपकी माँ बहन को गालियां दी, वो एक गालीबाज शख्स है, 110% गालीबाज शख्स उतनी है। बात। और अगर उसको कोई प्रमोट कर रहा है तो वो भी उस गालीबाजी में शरीक है और वो भी गालीबाज है। ये बात मुझे समझ आई है, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली प्रमोट कर रहा है, और मतलब उसको फिर जिसको वो जो गालियां ऐसी दे रहा है रिकॉर्डिंग उसका चला रहा है वो बार-बार, छोटा बच्चा और वो है, चलाने की इजाजत दे रहा है। लेकिन ना जो ये छोटा सारे ही जो है ना वो इस जो जुर्म छोटा में बच्चा इन्वॉल्व है, जो वो छोटा सारे के बच्चा सारे एम- गालीबाज ही कहलाएंगे। जो 9 साल का अहमदी बच्चा गालियां दे रहा है बेचारा, उसको एक 45 साल का गैर अहमदी उकसा रहा है गालियां देने पे, तो वो गैर अहमदी बहुत बुरी बात कर रहा है। ये उकसाने बात की तो सही। बात ही नहीं की हुसैनी साहब, हमने उकसाने की बात ही नहीं की। प्रोवोक या प्रमोट, नहीं, प्रोवोक की भी नहीं बात कर रहे, हम ये कह रहे हैं। promote। देखें ट्रुथ सीकर साहब, ट्रुथ सीकर भाई इस टाइम जो उनसे जख्मी हालत में है, उनको गालियां पड़ी हैं उनकी माँ बहन को, उन्होंने वो उनको गालियां फरमा रहे किसने दी हैं? गैर अहमदियों ने दी हैं या अहमदियों ने दी हैं? नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट सब्र कर दें। वो कहते हैं कि उनको गालियां पड़ी हैं किसी की तरफ से भी, जैद, अच्छा, बकर, इससे कोई अहमदी, फर्क नहीं गैर पड़ता, अहमदी, ठीक। मुस्लिम, ज्यू, क्रिश्चियन, ठीक है। व्हाट्सएवर, ठीक है। उन्होंने उनके वालिदैन को गालियां दी। इसका मतलब है वो गाली देने वाला इंतहाई गालीबाज शख्स है। और देखें, एक मोमिन की तो ये मिरास होनी चाहिए कि वो बदी को छुपाए, उसको प्रमोट ना करे। और अगर कोई जो मोमिन है, जो अपने आप को मोमिन कहता है सरकारी तौर पे, और वो उस गाली को प्रमोट करता है, उसको बार बार बयान करता है और उनके जख्मों पे नमक छिड़कता है, तो इट मीन्स वो भी गालीबाज है। ये ट्रुथ सीकर साहब का मौकफ है। जो ऐसे ये आपने- ट्रुथ सीकर भाई, मैंने कोई गलत बात तो नहीं ना की? नहीं, बात जी, तो 100%, आपने- हाँ, नहीं, उनसे ले लें सर्टिफिकेट आप।
सर्टिफिकेट तो नहीं कहीं चलेगा, ये बात तो सही है। बात इतनी है कि जो गाली देता है, जो गाली की इशाअत करता है, जो दोनों गालीबाज हैं, दोनों गालीबाज हैं। बिल्कुल ठीक है सैनी साहब, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। जो गाली के मजमून को बोलता नहीं, फिर उस बहस को वापस ले आता है कि उसका जिक्र करें ताकि गालियों का सिलसिला चलता रहे। गालियों का, अगर गालियाँ नहीं तो कम से कम गालियों का जिक्र तो चलता रहे ना। तो गालियों के जिक्र को चलाना, गालियों को चलाना, गालियों की तरह की बातें करना, और गालियाँ, एक की गालियाँ दूसरे को सुनाना, दूसरे की गालियाँ पहले को सुनाना, और उस वक़्त नई गालियाँ ईजाद करना, और फिर गालियाँ शुरू करके और गालियों के इख्तिताम से पहले दोबारा शुरू कर देना। तो गाली से गाली तक है ना बात। हमारा सारा सफ़र गालियों के दौरान ही है ना। हम उससे सही है ना हुसैनी साहब। देखें, अगर जो बंदा आगे से गाली नहीं निकाल सकता, देखें ट्रूथ सीकर भाई हाँ, वो बेचारा के साथ मुझे आपने, वो बेचारा है, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं निकाल सकता, वो बेचारा है, बिल्कुल बेचारा है। वो देखें, वो ऐन सुन्नत नबी पे कायम है कि जी जी सुन्नत नबी का यहाँ क्या तल्लुक है। ये तो गालियों के मज़ामीन की बात है। वही ना, देखें गालियां जब पड़ती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उस गाली का जवाब गाली में दिया? कभी भी नहीं। गालियों की बरसात में हम जो लोग यहाँ पे आते हैं, मजलिसें लगाते हैं, शामिल होते हैं, वो सब भी एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। और गालियों उसमें अलामा साहब भी शामिल है, एक दूसरे को जब गालियाँ दे रहे थे। उसमें कुछ और लोग भी हैं जिनका नाम लेना, फिर किस किस का नाम लेना। नहीं, मैंने सिर्फ मैंने वैसे ही पूछा, सिर्फ एक बंदे का, मैं यही अर्ज कर रहा हूं। मैंने वैसे ही पूछा क्योंकि मैं भी वैसे ही कह रहा हूँ कि और भी एक नाम है, तो बजाय इसके कि एक नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, पांचवा नाम, सातवां नाम और नौवां नाम लें, सब लोग ही गालियाँ देते हैं, गालियों से शुरू करते हैं, गालियों पे सब के सब जो इधर ब्रॉड पे आते हैं वो एक दूसरे को गालियां देते हैं, सब एक दूसरे को गालियां देते हैं, सब गालीबाज हैं सिवाय ट्रूथ सीकर भाई के। इनके मुंह से मैंने कभी गाली नहीं सुनी। तो देखे ना, वो जो बहुत मामूली सा इस्तिस्ना है, उसको छोड़कर बाकी सारी गालियां देते हैं। चंद एक लोग जो नहीं देते होंगे तो वो बेचारे आटे में। लेकिन हुसैनी साहब, आपको ये एडमिट तो करना चाहिए ना, आपको ये देखें, हक की बात करनी चाहिए, आपको ये एडमिट करना चाहिए कि आपने आज बड़ा अच्छा, ये आपने मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट मैंने समझ ली है, आपने बहुत अच्छा, आपने कभी ट्रूथ सीकर भाई के मुंह से गाली सुनी है? कर रहा हूँ, आपने समझ लिया है कि मैं इंसाफ से काम नहीं लेता। नहीं, आप लेते हैं, मैं इसीलिए, अगर आप इंसाफ से काम ना लेते हो तो मैं आपको क्यों इंसाफ करने का कहूँ? मुझे आप कम से कम बातें समझाते हैं कि कम से कम इतना तो कर लो, बेवकूफ। नहीं हुसैनी साहब, बात सुनो, मैं आपके कहने के मुताबिक कम से कम, अगर आपने कभी मुझे देखा है कि मैंने किसी और के सामने जाके मैंने कहा कि भाई मेरा फैसला करो या इंसाफ करो? मैं कर रहा हूँ, आपके साथ क्यों कहा मैंने? नहीं, मैं नहीं फैसले करने के काबिल ना, मैं नहीं, इंसाफ, आप ये बात तो कर सकते हैं ना, इंसाफ। मैं माजरत कर रहा हूँ, आप इनसे फैसला ले लें, उनको सुनाएं जो। नहीं हुसैनी साहब, बात तो सुनो, मुझे इजाजत दे दे, मैं सिर्फ इजाजत ही चाहता हूँ। नहीं हुसैनी साहब, मेरी बात तो सुनिए। इसमें उलझना चाहता, मैं इसके काबिल अपने आप को नहीं पाता। इस सिचुएशन में मैं किसी भी फैसला का अहल नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। आप जो सुनाना है आप सुनाएं, बेशक मैं सुनता रहूंगा। नहीं, आप हुसैनी साहब इस बात से जो भी आप सुनाएंगे मैं म्यूट लगा के सुनता हूं। आप सिर्फ ये कह दें एग्रीड और डिसएग्रीड। अली वाला साहब सुन रहे हैं? कैसे हैं? खैरियत से? हाँ जी, कर लें बात। आप अली वाला साहब, आपको बात क्या कहते जारी रखिए माशा। अच्छा, कश्मीरी साहब ठीक हैं? कोई बंदा इधर पैनल पे बैठा हुआ कह दे कि ट्रूथ सीकर भाई ने कभी किसी को गाली दी है, हक गोई का अपना परचम हाथ में ले और कह दे कि भाई ट्रूथ सीकर भाई ने कभी किसी को गाली दी है, तो मैं वो सुनना चाहूंगा। प्लीज कश्मीरी भाई, आप भी इधर ही हैं, प्लीज। क्या बात हो रही है? क्या ट्रूथ सीकर भाई ने आज तक कभी किसी को गाली दी है? मुझे याद नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले एक जबरदस्त सी लड़ाई चल रही थी एक बराड़ पे। कश्मीरी तेरी आवाज नहीं आन रही, गोए तो खाक देनी है। मैं थोड़ी देर बाद गल करना है, कस्टमर भी बैठा है, मुझे 2 मिनट दे। वाटर साहब सुनाए, क्या हाल है? ठीक है?
जवाब दे ना वाटर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। वाटर साहब आपको मुनाफिकत की तारीफ आती है? जो मजहबी होगा वो मुनाफिक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जी माशाल्लाह। तस्लीम साहब आ गए। या माशाल्लाह। मुस्लिम साहब बड़े इलम फजीलत वाले बंदे ने। हर आदमी एक स्टोरी लैके आंदा है, वो फिर स्टोरी दी जड़ी किताब और तख्ती वो मेरे गले च पाना चाहता है। वो कहता जी तुहाडी बराड़, मतलब अगर बराड़ दे उत्ते एक बराड़ दे उत्ते गाल होवे ते गाल नहीं होंदी, दूसरी बराड़ दे उत्ते गाल होवे ते गाल हो जाती है। ये कहानी है। क्या हाल है? बड़ी चिकन आई थी तो कमजोरी हो गई। अच्छा बहुत लंबी आपका माइक को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। संजय, मैं जी एक जी मशवरा देने के लिए आया था यहाँ पे। है जी।
मैं सुन रहा था सारा कुछ, मैं सुनता रहता हूँ, जाहिर बात है आपकी ब्रॉड पे आता भी रहता हूँ। जी मैं जी मशवरा देने के लिए आया था। जरूर जरूर। मैं ये कह रहा था कि हुसैनी भाई वो आप से तो जाहिर बात है आप माशाल्लाह से इल्मी शख्सियत है, हम आपसे तो एक्सेप्शन अब काफी कुछ सीखते भी है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत सा सारी ज्यादा बेवकूफियां होती हैं और थोड़ी बहुत नहीं बात नहीं नहीं, कुछ मैं कह अच्छी रहा भी हूँ अपना होती जो होगी। मेयार है ना, अपना मेयार मैं चाह रहा था आप अच्छा करें। आमिर नजीर साहब वगैरह जो है वो हाँ आपके मेयार के नहीं है, मतलब वो उनकी जिस तरह की लैंग्वेज है, जिस तरह की मेरा अब्यूज और मतलब वल्गर मेरा लैंग्वेज वो मयार और इस्तेमाल बेहतर करते हैं। होना चाहिए। हाँ ये हाँ मैं वही ठीक है। बता रहा हूँ, जिस तरह की नहीं अब्यूज वो और मुझे वल्गर उन्होंने लैंग्वेज। जो सिखाई है, नहीं नहीं आपको नहीं उन्होंने सिखाई, जो लेकिन मुझे वल्गर हुसैनी लैंग्वेज भाई मुझे, सिखाई है, हुसैनी भाई लेकिन सोहबत का बड़ा जितनी असर मैं होता है। वल्गर लैंग्वेज बोलता हूँ वो उन्हीं की नहीं नहीं वजह नहीं, से है। मैं कह रहा हूँ मैं सोहबत उसमें का बड़ा असर तरक्की होता कर है, दी। सोहबत का बड़ा असर होता है आपको सोबत जो का है ना। बड़ा असर मुझ पे आया है ना कि मैं उसमें से जो असर आया वो जरा पिन पॉइंट करें ताकि मैं हुसैनी उसे साहब सही कर लूँ। नहीं नहीं, हुसैनी साहब वो ना थोड़े से बदतमीज से जाहिल से बंदे, देखे अगर वो समझते हैं कि हम गलत है, तो जिस तरह की वो लैंग्वेज हाँ यूज जी कर रहे होते हैं, मैं कह रहा हूँ जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, नहीं वो हिस्सा आपको पहले लगता है मुझे कि इस तरह समझाएं कि हमें, जो मैं अर्ज कर रहा मुझे हूँ वो मुझे बात मेरी मुझे बात तो कंप्लीट समझाएं। करने दे हुसैनी भाई, मुझे मेरी बात तो मूसा कंप्लीट करने साहब दे। मेरे लिए वो बात मुफीद होगी जो बात उनके मतलब आपने कहनी है वो उनको जाके कह हुसैनी लेना भाई जब वो मुझे आएंगे उनको। मुझे मुझे उसका सिर्फ मैंने मुझे नहीं क्या फायदा, मुझे मैं फायदा कह रहा मूसा हूँ भाई आप उस बात उनसे, का होगा। सुन ले मेरी बात, सुन ले। आप उनसे एराज उनके करें, मतलब वो अच्छे नहीं है, आप उनके अच्छे हैं। मतलब आपने जो तकरीर करनी है, जो बात कहनी है, उनकी जो बुराइयां मैं कह रहा करनी हूँ है वो आप, मैं नहीं मैं रोकता कह रहा उसे। हूँ आप अच्छे, मैं या उनके आपने देख उनके नीचे। मतलब करनी है तो करते रहे, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है अच्छा मेरी जी जी। बात तो सुन लो सनी भाई, अच्छा कभी नोट करना जितने भी सारे लोग हैं, आमिर नजीर साहब जब तक ऊपर बैठे रहते हैं कोई इनको गिफ्टिंग नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो गालियां स्टार्ट करती है, नीचे उनके चाहने वाले जो फूल पे फूल मार रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं। आप लोगों को इसमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है इन चीजों को लेके? तो सैनी भाई देखिए बात यह है कि आपको जो है ना, वो हजरत खलीफा तुम इंसानी का एक शेर है कि हम नशी तुझको है एक पुरअमन मंजिल की तलाश, तो वो पुरअमन मंजिल नहीं है आपके लिए। अभी आपने मुझे कल एक नज़म सुना रहे थे कि मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज ना पसंद करूंगा कभी, कि वो छोटे दर्जे पे राजी हो और उनकी निगाह रहे नीचे। तो बात यह है हुसैनी भाई कि उनका आपका मेयार अच्छा है, आप माशाल्लाह से इल्मी शख्सियत है, आप कुरान करीम से हदीस से बात करने वाले हैं। वो ऐसे नहीं है शख्स, वो जो बात होती है, कल अली वाला साहब से बात हो रही, खुदा की कसम हुसैनी भाई नीचे सारे गवाह कश्मीरी भाई बैठे थे, अब चले गए शायद, कोई बात नहीं कि उनसे मैंने हजरत मसीह इस्लाम को वो गालियां देने लगे, कज़ाब दज्जाल कहने लगे। उनसे पूछे, आप गवाह थे, आपकी ब्रॉड, आप पीछे चले जाते उस टाइम पे। नोट करना हुसैनी भाई, कुछ नहीं कह रहे होते उनको, लेकिन इन दी एंड ये लोग जो है हजरत मसीह इस्लाम के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। यार मूसा साहब मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप हुसैनी साहब को किस हैसियत से समझा रहे हैं कि हुसैनी साहब अहमदी हैं? उनको हजरत खलीफतुल मसीह सानी से कोई तल्लक है कि उनका शेर आप कह के समझा रहे हैं? और अगर अमन नज़ीर कज़ाब दजाल कहता है तो उनकी गैरत का मसला है, वो हजरत मसीह मौत पे ईमान रखते हैं, हो सकता है वो भी यही कहते हो, लेकिन मुंह से नहीं कहते, दिल में वही मानते हो। उन्होंने कभी कहा कि मैं अहमदी हूँ? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन कल नज़म सुना रहे थे, नज़म में जो वो तो शेर नज़म तो वो उस इसलिए पर खुद भी अमल करना चाहिए, मैं तो बस ये अर्ज कर रहा था। नहीं नहीं ये गलत है आपकी बात। कोई भी कलाम होना सी ही रंज दे गाने सुनने हैं तो औरते मैं अमल करा, मैं मुरली भी जाना शुरू कर दिया। यार कैसी मिसाल है तो यहाँ जी कि मैं सोनी सनी भाई से एक एफिलिएशन है, एक मोहब्बत है, मैं तो वो उस यार सेंस में कह रहा था। वो आपका कसूर है, आपने इस किस्म की एफिलिएशन डेवलप की है कि आप उनसे उसने जान रखेगा, आपका आके लगे हैं वो, ये आपका कसूर है। और एक बुजुर्ग और एक बड़ा बंदा है और आप उनके बच्चों की बजाय आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुसी पढ़े नु पढ़ाते पे हो तो हुण मैं ससी ते पन्नू दे सोहनी महीवाल दे गाने सुन के तो उसको अपने ऊपर तारी कर लूं तो मैं कच्चा घड़ा लै के चनाब पार करना शुरू कर दिया। वो बातें सुनते हैं जमाते अहमदिया की, वो इंजॉय करते हैं, उनको पसंद है, ठीक है, वो हर बात अच्छी सुनते हैं, वो गाने भी सुनते हैं, कवालियां भी सुनते हैं, उनका ज़ौक़ है। यहाँ तक हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम है तो हो सकता है वो भी उनके दिल में नापसंदीदा शख्सियत हो, जो ओपिनियन है आमिर नज़ीर का वही उनका भी हो, लेकिन ये इनकी ज़रा नवाजी है कि ये मुंह से नहीं ऐसे कलमात निकालते। ये बात आपको समझनी चाहिए। वो अहमदी नहीं है, वो कहते हैं मैं नहीं हूँ, मेरा ईमान नहीं है हज़रत मसीह मौद के ऊपर, ना मैं खलीफा को खलीफा मानता हूँ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ पे ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ को नहीं नसीहत की जाती कि देखे आपको शर्म करनी चाहिए, आपने हजरत मुस्लिम मौद की ये सुनी है। नहीं, मैं कोई शर्म, मैं कोई हुसैनी भाई से तो मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा था, मैंने कोई इनको वो नहीं था ओ कि उनके यार ऊपर मैं अपनी भाई, मर्जी को कर रहा हूँ। ये भाई रिक्वेस्ट बाकी मर्जी है उनकी। ये रिक्वेस्ट आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ बांगे दोहल कहता हूँ कि मैं अहमदी हूँ, मैंने खलीफा वक्त के हाथ पे बैत की और मसीह मौत को मैं खुदा ताला का सच्चा मेहदी मसीह नबी और रसूल और उनको अपने तमाम दवाजात में सच्चा मानता हूँ। ठीक है, उन्होंने कभी एक भी लफ्ज ऐसा नहीं बोला कि मैं जी हजरत मिर्जा साहब को सच्चा समझता हूँ, उनको मैं मसीह मौद समझता हूँ, उनको मेहदी मौद समझता हूँ, ये खिलाफत हक्का इस्लामिया है, कभी कहा उन्होंने? नहीं। ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो शफीक किस्म के इंसान है, अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हैं हर एक के लिए। चाहे आप उनको गालियां भी निकालेंगे वो आपको इस किस्म के जवाब नहीं देंगे गंदे। हर किसी को इज्जत करते हैं, वो अलामा साहब, पीर साहब, उनकी ये आदत है। तो आप उसका अहम ही गलत फायदा उठाते हुए आप उनको नसीहतें करनी शुरू कर दो। उनमें कौन सी बुराई है, कौन सी गलती उन्होंने की है, मुझे तो समझ नहीं आती। अपने दीन के मुताबिक और जो उनके अकायद हैं वो उनके ऊपर चलते हैं और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ये थे बगैर वजह तो ये अहमदी उनको अहमदी समझना शुरू कर देते हैं जी। आपने हजरत मुस्लिम वो तो क्वालियां भी सुनते हैं, वो गाने भी सुनते हैं, आके लड़े थे लड़ाई जा चुप करके, तो उस तो बाद अखा मारनी शुरू कर दें कैमरा खोल के। वो मेरे बाप की भी वो बहुत इज्जत करते हैं, वो एक आलमा है, उसको भी कहते हैं, मेरे जैसे बेवकूफ को भी कहते हैं कि जी तुसी बहुत ही चंगे हो, बहुत ही प्यारे हो, खूबसूरत हो, लवली हो। लेकिन मैं कहता हूँ मेहरबानी जी, लेकिन मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ हकीकत में। हर बंदे को अपने आप का पता होता है। तो इसलिए ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। तुझी ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ आदमी पे चढ़ जाते हो बगैर वजह नहीं चढ़ नहीं रहा था हुसैनी भाई से, वैसे ही मैं आता रहता हूँ ब्रॉड में बात करता रहता, तो मैंने कहा चले आते रहे जाते रहे, उनको नसीहत मत करें एमडी समझ के, वो एमडी नहीं है। उनसे तो हम सीखते हैं, तो तुसी उन्हें नुस्खा। दुख की बात यह है कि मैं उनसे सीखता, तुसी उन्हें नुस्खाते पे पढ़े। बाज दफा छोटों से भी बंदा नसीहत ले लेता है। नहीं तो आपकी कोई नसीहत ठीक नहीं, इसमें कौन सी नसीहत वाली बात है? चले मुझे बताएं, मुझे करें नसीहत। आप मास्टर भाई नोट करना, आप यकीन करें, वो आमिर नजीर जब आता है, जब बात करता है, जब तक वो चुप रहता है ना, उसको कोई गिफ्टिंग नहीं होती। जैसे वो गालियां देता है तो नीचे सारे के सारे जो है ना, वो उसको प्रॉपर गिफ्टिंग और फ्लावर्स और ये और वो सारा कुछ कर रही होती है। देखो ना, तो इसमें आपको और मुझे क्या तकलीफ है? गालियों वाले टेस्ट वाले कि जिनकी वो आमिर नजीर उनकी डिमांड पूरी करता है और उसे गिफ्ट करते हैं। अभी तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अदर हज़रत मसीह मऊद की नज़म पढ़ूं तो मुझे सारे गालीबाज अली हक ते कालू और वो सारे अपना क्या नाम है उसका चौहान, वो मुझे गिफ्ट करेंगे, वाह वाह क्या बात है जी, तुमने बहुत अच्छी नज़म पे पढ़ रही हो। क्यों? वो तो कहेंगे फजूल कलाम है। ऐ देखो की पे कर देने एक उगाले करने वाली, उसके मुकाबले में यूसुफी आएगा, तेरे वर्गा कोई नहीं हो सोने, उस पे से गिफ्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो टेस्ट की बात है ना। नहीं ठीक कह रहे हैं, मैं नेक्स्ट टाइम से याद करूंगा। ठीक है सनी भाई, मूसा भाई एंड मोहम्मद भाई, आमिर नजीर भाई कभी गाली नहीं देते यार, कभी गाली उन्होंने दी, वो एक बयान रखते हैं, उन्होंने कभी गाली नहीं दी यार। क्यों बार-बार गालियां क्यों? ठीक है, मैं मेरे से गलती होगी। ठीक है ख्वाजा का आमिर नजीर साहब ने आज तक कभी गाली नहीं दी। हाँ, वो आपके वो रूहानी खजाइन से बयान रखते हैं और वो आपको गाली लगती है। नहीं वो हमेशा झूठ बोल देता है, हमेशा उनकी जुबान पे सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल जारी है। बम्बास्टिक भाई उन्होंने आज तक कब बोला है तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरी माँ दी, तेरी? नहीं वो कुरान से बातें करते हैं। नहीं देखे ना, नहीं वो डंडा देते हैं, पीर अगर सारे ही बोलना शुरू कर दोगे हाँ बात का कोई फायदा नहीं। सिंगल बैठा हूँ इधर, आप 5 बंदे हो और वो कल्ला बंदा। देखो एक मुसलमान है, कितने अहमदी हैं? 2 एक शेर एक शेर हम सारे किधर है? नहीं मैं तो आमिर नजीर साहब जो है माशाल्लाह, उनकी जुबान जो है रसूल की जुबान है।
उन्होंने हमेशा वही कहा, ये भी मैं नहीं कह रहा। अच्छा की कहते पे मैं सॉरी मैं मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कभी भी पहल नहीं की और कभी भी गाली दी। अगर यूं ही वो कोई रूहानी खजान का हवाला रखते हैं ना तो अक्सर बंदों को नहीं एक बात मुझे समझ नहीं आई। एक बात उन्होंने कभी गाली नहीं दी कि पहले गाली नहीं दी? आप ये कहें कि वो गाली तो देते हैं लेकिन पहल नहीं करते। वो अगर बोलेंगे ना वो इतना ही बोलते हैं हराम ज्यादा या ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन वो गाली नहीं कि तेरी बहन दी तेरी माँ दी तेरी ऐसे नहीं करते वो। ये तेरी माँ दी तेरी बहन दी कौन सी गाली होती है? मैंने नहीं सुनी। क्या कौन सी? जरा खुल के गाल करो। मैं नहीं बोलना चाह रहा तेरी बहन दी एंज तेरी माँ दी एंज वो माँ दी बहन दी की एंज की बम्बास्टिक भाई वो गाली नहीं देते। नहीं मैंने सुन लिया वो बात, मैंने मान ली। मैं आपकी इज्जत एहतराम करता हूँ। वो सिर्फ कहते हैं हरामजादा हरामजादा। ठीक है, वो गाली तो नहीं ना, वो तो कुरान में भी आया शायद। वो भी तब बोलते हैं जब उनको कोई जो है ना बिल्कुल जो है वो मजबूर करता है, लेकिन वो पहले नहीं देते। अच्छा बाद में देते हैं। तो गाली कौन कौन देता है? एक तो मैं देता हूँ, मुझे पक्की बात है। दूसरा और कौन नहीं देता है? आप नहीं देते। आप बगैर देने के ही गाली दे के और अगले को ले जाते हो अपने साथ। अच्छा मैं गाली नहीं देता लेकिन गाली देता हूँ। हाँ गाली नहीं देते लेकिन गाली देता हूँ। नहीं गाली नहीं देते लेकिन गाली देता हूँ। नहीं देते नहीं हो। और आमन नजीर साहब वो तो गाली देते नहीं, वो सिर्फ यही कहते हैं हरामजादा कज़ाब। उसके बाद ना जो ही कोई भी आप सब में से भाइयों में से अगर कोई नबी या रसूल को अटैक करेगा तो वो उनके मुंह से निकल जाता है ना फिर वो गैरत का सवाल है। नबी रसूल को गाली देना को आसान काम है? जैसे अली हक नीचे नबी रसूल है, वो बेशक जो मर्जी कहे तो उसको कुछ कहेगा कि इस कुत्ते का बांध दो तो उसको गुस्सा चढ़ जाएगा कि तुम कुत्ता अभी देखो अभी आप ये देखो वो नीचे है वो ऊपर नहीं है। आपके साथ उसका कोई मुकाबला नहीं क्योंकि वो नीचे बैठा हुआ है। अभी उसको कुत्ता बोल रहे हो। नहीं मैं नहीं बोल रहा, मैं मिसाल दी है। मिसाल क्या दे रही हो? अभी भाई मिसाल के तौर पे कह रहा था कि ये जो बम्बास्टिक है ये कंजरी का बच्चा है और अपनी टैक्सी में अपनी बेटियां सप्लाई करता है। बम्बास्टिक भाई जो नीचे है ना नीचे दिख रहा है, हाँ जी, उसको प्लीज उसको अटैक ना करो क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अलामा के हुक्म के भी नहीं चल रहे, इंडिपेंडेंट लोग हैं। नहीं अच्छा कमेंट सुन ले जो नीचे कमेंट लिख रहे हैं ना इसका मतलब ये है कि उसको ऊपर आने की इजाजत नहीं है। नहीं इजाजत है, वो खुद नहीं आते। सुन तो ले बात सुनाए यानी कि उसने कॉल डाली हुई है और लगातार कॉल डाल रहा है, कोई उसको उठा नहीं रहा। तो वो उठा ले गया। सुन तो लो उसके पास एक ही मीडियम रह गया कि उसने नीचे लिखना है। अभी वो क्योंकि वो हो सकता है आधा घंटे से नीचे अपना कॉल डाली हो कोई नहीं उठा रहा, हर 5-10 अहमदी बैठे हुए हैं वो अपना बयान दे रहे हैं। अभी उसका भी दिल चाह रहा है कि मैं भी यार ऊपर आऊं तो कोई सवाल रखूं। तो ये तो फिर बात तो सुन लो ना यार, बात तो मुकम्मल नहीं होनी। मैं समझ गया तेरी बात क्या उसको उठाता नहीं है फ्रस्ट्रेशन में वो कमेंट लिख रहा है तो हुसैनी साहब की बेइंसाफी नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते उसको? पूछो हुसैनी साहब। हुसैनी साहब बैठे एक डार्क होर्स उत्ते आ रहा है। हुसैनी साहब हो सकता है हुसैनी साहब ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲਬੈਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਬੈਕ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਸਭ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ प्यारे मोहतरम हुसैनी साहब कि आप एक बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, दीन वाले हैं, आप उनको सिखा रहे हैं कि भाई जी अल्लामा अमन नजीर गालियां निकालता है उससे बात ना करे। वो किसको गाली निकालता है? हज़रत मसीह मौद को। और हुसैनी साहब भी अहमदी नहीं है, वो भी हज़रत मसीह मौद को सच्चा नहीं मानते। तो इसलिए ऐसे तो दोनों एक ही लाइन पे हैं। पर सिर्फ ये कि हुसैनी साहब अपने मुंह से नहीं कहते कि हुसैनी साहब अपने मुंह नहीं एक तो आप इजाजत नहीं अता करते, मैं उसमें बेहतर नहीं समझता हूँ कि बोले
آپ ہی کلام فرماتے رہیں, جو نصیحتیں آپ کرتے ہیں میں نوٹ کرتا رہوں گا, لیکن کبھی مجھے بیوقوفی ہو جاتی ہے, درمیان میں مجھے بولنا پڑ جاتا ہے. سچا نہیں مانتے اور جھوٹا مانتے ہیں, یہ دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ہمیں کسی کے متعلق وہ سچا ہے یا وہ سچا نہیں ہے, دونوں باتوں سے کوئی غرض نہیں. بعض لوگوں کے ساتھ, کئی لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں, وہ سچ بولتے تھے یا سچ نہیں بولتے تھے, ہم دونوں باتوں کو زیر بحث نہیں لاتے, ہمارے واسطہ کوئی نہیں اس کی بات, اس بات کے ساتھ. اس لیے یہ کہنا کہ وہ سچ نہیں بولتے, جھوٹ بولتے تھے, یہ ایسے سوال ہیں جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنی والدہ کو مارنا بند کر دیا ہے. تو یہ سوال کرنے والے کی ایک چالاکی ہے, جس کے نتیجے میں وہ ہاں کرے یا نہ کرے, دونوں طریقے میں پھنس جائے گا. اس کی ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ میں نارمل طور پہ گالیاں تو نہیں دیتا, لیکن انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم بد صحبت میں بیٹھ کے تو برے لفظ استعمال کرتے ہو. پہلے مجھے سمجھایا ہے ٹروتھ سیکر صاحب نے, آدھا گھنٹہ وہ سمجھا رہے تھے. اس اسنا میں روحانی فیضان صاحب آگے, دوسرے احمدی نے چارج لے لیا. اس نے کہا تم اتنی اچھے طریقے سے نہیں سمجھا سکے, میں ذرا زیادہ بہتر طور پہ سمجھاتا ہوں. انہوں نے کچھ دیر مجھے سمجھاتے رہے. اس اسنا میں موسیٰ صاحب کا رہ گیا تھا, وہ کہنے لگے وہ دونوں صحیح طرح نہیں سمجھا سکے یا مکمل نہیں کرتی. یہ تو نہیں کہا کہ نہیں صحیح سمجھا سکے, لیکن وہ مکمل نہیں کر سکے, تو وہ تیسرے وہ سمجھانے آئے تھے. وہ تین ابھی سمجھا ہی رہے تھے کہ پھر آپ تشریف لائے, آپ نے کہا تم تینوں چھوڑ دو, جب میں جو موجود ہوں میں خود سمجھا سکتا ہوں, تو کیا ضرورت ہے اس کی. پھر آپ نے مجھے سمجھایا. میں نے ان کو شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ مجھے مکس کریں کسی کے ساتھ کہ وہ برا ہے تم ایسے ہو, وہ برا ہے تم ایسے ہو, وہ برا ہے, سیدھی طرح مجھے بتائیں کہ تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تم اسے ٹھیک کرو. بس مختصر بات, یہ زیادہ بہتر ہوگی بجائے اس کے کہ مجھے براڈ سنبھالیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ماسٹر بھائی ابھی آپ براڈ سنبھالیں. آپ یار چپ کر یار, تیرے ڈارک ہورس بھائی ایک بات کرنے دو. حسینی صاحب کو رسپونڈ. حسینی صاحب جس نے آپ کو سمجھایا ہے نا, موسیٰ ہو, ٹروتھ سیکر ہو, رحیل ہو, یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ سب بیوقوف لوگ ہیں. انہوں نے بہت بیوقوفی کی ہے. میں نے بالکل نہیں آ کے کہا کہ بھی تسی سب نے غلط سمجھایا, میں ٹھیک سمجھانا ہوں. میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ حسینی صاحب کو اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ جیسے وہ احمدی ہیں, کہ آپ کبھی ریفرنس دے رہے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی نظم کی, کبھی حضرت مسیح موعود کے اقتباسات پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عامر نذیر کی بری صحبت میں. وہ عامر نذیر کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں یار. عامر نذیر کتوں بھی چلے آندے ہو بار بار, کی کر رہے ہو تسی لوگ یار. ایک منٹ حسین بھائی گل کرن دے ہن یار, تم سن لو گل او ہوندی ہے جی دلیل ہوے جے وکیل اس گل سن لو ویسے تہاڈی انسان کا بچہ بنا اور بات کرنے دے. او بھائی سن لو کرو چپ کرو اور بات کرنے دو مجھے. تسی بار بار عامر نذیر اچھے کتنے بیٹھے ہیں, تجھے کیا تکلیف ہے بات کرنے دے. کیوں نہیں تکلیف, اور تیری ماں کا قسم ہے, میں دسنا سن لو, تیری ماں کا قسم ہے. میں غصہ تواڈے کو نہیں کراں گا, میں تواڈے نال ٹراں گا. سن لو. اچھا دیکھو گل وہ ہوندی ہے. سن لے سن لے بول دیا باسی بھائی نے. سن لے گل وہ ہوندی ہے جی دلیل ہوے, جھوٹا ہوندا جے وکیل ہوے, سچے دے رب دے جلیل ہوے, جھوٹا وکیل کر کے بھی دلیل ہوے. اس وقت 1 2 3 4 5 احمدی بیٹھے نے, میں کلا مقابلہ کر رہا اس وقت. تے تسی سارے جڑا بھی اپنا جھنڈے گھما کے پھردے ہو پے, تے تسی پھر بھی حالانکہ حسینی بھائی نے 5 احمدی بھائی نے, ایک منو بھائی تانوں ہون بھی ٹینشن ہے. موجود نہیں سی جدوں گل ہو رہی ہے, تسی ادوں موجود نہیں سی. چھیلا بھی آ گیا, روحانی بھائی بھی آ گئے, روحانی بھائی سب احمدی میوٹ لگا, ان کلے نو بولن دے. بولو ہاں جی آگے کرو. جی بول رہا ہوں بھائی جان, آپ 6 احمدی دیکھو دنے سانو علامہ صاحب نے چین لین رات ڈارک اس ٹائم ڈارک ہو صاحب انتہائی علمی شخصیت نے, انتہائی علمی شخصیت. روحانی فیض بھائی کیا بات ہے. روحانی فیض مسئلہ پتہ کی ہے, اس وقت 6 احمدی بیٹھے نے براڈ تے, تے پھر بھی انہاں نوں حسینی بھائی نے ٹینشن ہے کہ تسی غلط کردے ہو. وہ یار غلط تاں کرو تسی تاں حسینی بھائی دے اوتے الزام لاؤ جدوں انہاں نے 5 مسلمان بھائی ہون تے 1 احمدی بھائی ہوے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں مسلمان بیٹھے آوے 6 احمدی بیٹھے نے, پھر بھی تانوں ٹینشن ہے حسینی بھائی نال. نہیں چلو بھر پانی جا کے ڈوب مرو تسی. ٹھیک ہے جی, ڈوب جانے ہیں جی. جاؤ ڈاگی ڈوب کے مر گیا. حسینی صاحب ماشاءاللہ آپ بہت اچھے کرتے ہیں, ہمارے ساتھ فیور کرتے ہیں کہ بالکل صرف ایک کلا شیر
ਬਲੈਕ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ, ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ, ਬਲੈਕ ਹਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ, ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ, ਬਲੈਕ ਹਾਰਸ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਗੁਜਰਜ਼ਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੁਮੜੀਆਂ ਵਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ 0.0 ਇਲਮ ਹੈ +1। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣਾ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਸ ਅੱਛਾ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੱਸ ਲਓ, ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਓ ਯਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਓ ਜੇ ਆ ਯਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜੋਗੇ ਆਪਣਾ। ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਣ ਬੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸੁਣ ਬੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੰਬਰ 1, ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਾਸਟਰ ਭਾਈ 2, ਥਰਡ ਤਰੁਸ ਭਾਈ ਸਿਕਰ ਭਾਈ 3, 4 ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਹੀਲ ਭਾਈ 4 ਹੋ ਗਏ, 5ਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ 5, 6 ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸੌ ਚਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਈ ਥੱਲੇ ਉਧਰ ਚੱਲ, ਟਰੂसी के नीचे ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, मुसलमान को आने दे। चल यार सीट खाली कर, मैं भी जा रहा हूं। ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਿਓ यार डार्क हॉर्स बात कर रहा है। 6 ਤੇ 7 ਹੋ गए। मंसूर चल थल्ले उधर यार, मंसूर चल, मैं भी जा रहा हूं। नीचे उतर मूसा, नीचे उतर बैठे हो ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ मूसा नीचे उतर यार, मूसा नीचे उतर। ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। मूसा नीचे उतर, रहील नीचे उतर, रहील नीचे उतर, मुसलमानों को छब नीचे उतर, छब नीचे चलो नीचे उतरो, मुसलमानों को आने दो। बहुत जाती है यार, मुसलमान बैठे हो ना, 3 सीटें खाली बैठा होवे, 3 सीटें खाली हो यार बाकी भी जाओ, हमारा कोई काम, मुसलमानों को बैठने, हम नीचे बैठ के सुनते हैं मुसलमान क्या बात डार को हार सारे पाजो चलो डार को साले ठोकना। चलो शाबाश, वेरी गुड। चल मूसा थले चल यार, मुसलमानों को आने दे, आपस में बात करें। मुसलमान बात कर रही है, बड़ी ज्यादती है यार। जो हुसैनी साहब जो है ना हमारे साथ बहुत फेवर करते हैं। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਆ मूसा डार कोर्स कल्ला बैठे है मुसलमान, बाकी सब अहमदी बैठे ने 8 9 10 फिर नीचे दफा हो जाओ, नीचे चलो। मुसलमान हुसैनी साहब अली हक को उठाएं, अपना अली हक को उठाएं, अली हक साहब को उठाएं, जवेद साहब को बताएं, सोबत सालहीन शुरू करें। आप अपनी सालहीन शुरू करें। गुस्सा चढ़ गया ਹੁਣ ਬਵਾਸੀ ਭਾਈ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਵਾਸਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਵਕੀਆਂ ਭੰਨ ਦੇਗਾ। जी बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। बाजवा साहब हमने आ जाओ यार, की हो गया? ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫੈਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ, ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਅਹਾਦੀਸ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਸੀੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ? ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਲਮ ਦੀ ਸੀੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਇਲਮ ਦੀ ਸੀੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਹਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ 7-8 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਗਈ ਬਾਤ ਗਈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ। ਉਹ ਸੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੰਗੋ। ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾੜੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ੀਦ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ, ਮਜ਼ੀਦ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਲਮੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼? ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖ। ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਖ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੁਆਬ ਦੀ ਅੱਖ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਈ ਹੈਵ ਗॉट ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਗਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਗਲ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲੀਗਲ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਲੀਗਲ। ਇਲੀਗਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਲੀਗਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 100% ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਹੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਰੈੱਡ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਲੀਗਲ ਹੈ ਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਨਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਡਾਕ ਹਾਰਸ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਡਾਕ ਹਾਰਸ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੱਸੋ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਤੇ ਅਫਸਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ? ਡਾਕ ਹਾਰਸ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਰਮਨੀ ਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਰਮਨੀ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਤੇ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੋ। ਅਹਿਮਦੀ ਵਿਖਾਓ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚੋਂ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਵਿਖਾਓ ਜੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਖਾਓ, ਕੁਰਾਨ-ਏ ਅੱਗੇ ਮਜੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਦੇ- ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਹਾਂ क्या हाँ रिकॉर्डिंग किहने कीती है? मैं तो कार आपने की है, मैं दोबारा कह देंगा यही गल, दोबारा कह देंगा, मैं तो मुकरांगा नहीं। नहीं मैं कदे रिकॉर्डिंग पेश भी नहीं करांगा, मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, कदे भी रिकॉर्डिंग पेश नहीं करांगा। लेकिन देखो मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ए कुरान मजीद नाज़िल होया। बस कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इंज मेरे नबी दा नाम लेना ते इंज लेना, उंज नहीं दगड़ मगड़ नहीं करना, घोड़ा मेरे नबी किथों हो गए? साडे नबी ने ये काम नहीं करना। नहीं हाँ ना ऐसा नहीं होगा। मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਸਾਡੇ ओ मेरे ने मेरे जाती ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨੇ ਫਿਰ। हाँ ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜਗੜ ਜੰਮੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਨੇ ਇਲੀਗਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਡੀ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ? ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ ਨਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਚ ਟਪੂਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਭਜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਮਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਐਮਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਯਾਰ? ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯੂ ਮੇਡ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਯੂ ਮੇਡ ਅ ਕਲੇਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂ ਮੇਡ ਅ ਕਲੇਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ I tell you what the MD saying. ਨਾ ਲਿਲਾਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਪੰਨੋ। They said they are ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਐਮਡੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ? ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਵੇ ਜਦੀਦੀਆ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਡੀ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਭਈਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਕਰਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਡਾਕ ਹਾਊਸ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੜਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਡੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਇਲੀਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਐਮਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਐਮਡੀ ਇਲੀਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ।
ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਯਾਰ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਬਾਈ ਯਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਯਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਲਾਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਲਾਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਬਾਈ, ਉਹ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ